तुझं नाव? अनिकेत रामेश्वर राठोड. वर्ग? 8वा. गाव? बेलदरी. तालुका? महागाव. जिल्हा? यवतमाळ. 1 ते 50 संख्यांचे वर्ग संख्या. 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 121 12 144 13 169 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 19 361 20 400 21 441 22 484 23 529 24 576 25 625 26 770 27 729 28 784 29 841 30 900 31 961 32 1024 33 1089 34 1156 35 1225 36 1296 37 1369 38 1444 39 1521 40 1600 41 1681 41 1681 42 17 64 43 1849 44 19 36